So today, teacher is marry me. Ah. So I start. Ya. Selamat petang semua. Ya, saya Mary Mi dari Philippines. Ya, saya kenal Atomy sudah 2 tahun. Masuk 3 tahun sudah. Ya, saya mula-mula dengar Atomy dari kawan-kawan saya di sidang. Pada beberapa mereka guna produk Atomy sudah. Tetapi saya tidak mahu ambil tahu sebab saya pikir itu hanyalah salah satu produk dari produk kecantikan ataupun dari syarikat-syarikat yang baru atau syarikat yang lain. Jadi ya begitu. Tapi upline saya, saudari Faith, ya dia memperkenalkan produk atau bikinan saya dan dia kata boleh try obat gigi atau berus gigi ataupun coffee. Jadi dia mula kenalkan produk yang mungkin saya mampu beli. Jadi saya tidak beli juga. Saya tidak beli, tetapi dia sangat murah hati. Dia bagi saya sampel. Bukan sampel, dia bagi the actual product. So masa itu saya mau pindah ke Filipina juga. Jadi dia kata itu macam like souvenirs. Jadi dia bagi Maggi Atomy, yaitu ramen yang kentang itu, kopi, vitamin C beberapa sachet, and ingat juga obat gigi. Jadi bila saya coba, saya try, saya paling suka kopi dia dan ramennya. Bila saya tahu ramennya sangat sehat, tidak ada preservatives juga. Dan Sister Faith terus juga follow up dengan saya dan tanya mau try lagi produk yang lain ataupun kamu pun boleh order. Dan saya pun order balik, repeat order kopi dan saya try produk yang lain, contohnya produk kecantikan Atomy. Jadi masa itu saya tahu banyak testimoni yang bagus tentang Atomy juga, tetapi saya anggap itu macam biasa sebab company lain pun ada testimoni, ada gambar before dan after. Dan saya rasa mungkin itu memang begitulah, tapi jadi saya try saja sebab saya dengar bahan-bahannya natural. Masa itu saya ada masalah kulit juga di sini. Saya ada terkupas-kupas, dia macam sensitif, dia akan jadi warna hitam dan selalu gatal dan terkupas. Masa itu saya guna produk Taiwan, produk kecantikan Taiwan, ya. Dan bila saya guna Atomy, berapa hari sahaja, macam 2-3 hari, di sini tuh hilang sudah. Hilang dan saya pun rasa sangat macam terkejut, kagum, saya bilang kan, berapa tahun saya ada masalah gatal, sensitif di sini, masalah kulit patut saya rasa. Jadi berapa tahun saya adakan, tapi dengan Atomy 3 hari saja, saya betul-betul kira dan dia hilang. Lepas tu saya ada masalah lips lagi. Saya selalu pakai gincu karena itu adalah requirements daripada company kami. Kami harus put on makeup. Masalahnya saya beli lipstick yang mahal, yang lebih mahal dari Atomy, dan semuanya tidak bagus. Saya selalu berdarah, kopek, berdarah, dan kadang-kadang saya pakai gincu kan boleh nampak kulit kering itu terkeluar begitu. Jadi kan saya cakap saya mau try Atomy sebab saya sudah tahu barang-barang Atomy memang bagus. Jadi saya mau try lipstick dia. Karena Sister Faith pun dia ada recommend juga. Kita ada lipstick, kita ada lip treatment, dan saya mesti beli 2 dan saya mesti pakai dua-duanya. Lipstick dengan lip treatment. Jadi saya pun order dan saya pakai beberapa hari saja.
2-3 hari, boleh nampak juga kesannya saya tiada sudah kulit kering dan ya, tiada. Tapi saya perasan kalau saya campur dengan lipstick lain dan lip treatment Atomy macam kering juga sebab lipstick saya pakai lebih lama kan, lebih banyak. Jadi saya mesti tidak boleh guna atau campur dengan chemical ataupun lipstick lain. Jadi saya hanya guna Atomy saja. Jadi sampai sekarang saya guna produk Atomy. Dan saya try lagi banyak lagi yang lain. Jadi mungkin saya kongsi lain hari lagi apa kesan-kesan yang lain pula. Terima kasih. Bye. Thank you for the lecture. very good. Yeah, I understand what you say because your gesture. Oh yeah. Yeah. Yeah, okay. Then can ask to marry me. 10 points. If they want to ask something. Oh. Oh, Yeah. Siapa? Yeah. Siapa? You ask us. Huh? Oh, I asked you guys. Yeah. You Uh, did in Malay so that Rita, Michelle, and Rosita. Yeah. I think some people want to know more about Marry Me's explanation. Oh yeah. Yeah, then Boleh can juga. ask to marry me. No question? So Esther, Rita, Michelle, Rosita. Jelas sudah saya rasa. I explain, I think very clear. Oh yeah, right. I emphasize many times. Tiada partner yang sudah paham juga. Iya, Makasih. paham. Ya. Ada apa lagi nak tanya dia, boleh tanya. Nancy, if you have anything you want to ask Marry Me, you can ask. Saya mau dengar juga dari orang lain, yang lain lagi. Rosita, Rita, saya belum pernah dengar. Nancy, ya. Tapi bagus Marry Me, you notice that bila kamu cuba produk Atomy dalam masa 2-3 hari you sudah boleh nampak itu kesan yang bagus. Yeah, because you always told me try and taste, like test, right? See. Then I take note lah, like let's see. So dan tidak pernah balik sudah my allergy di sini. Dulu, yeah. Which product? The Fame skincare. Oh, I should mention the Fame skincare. Okay. Yeah, you buy through a Philippine online shopping mall? Yes. Right. Yeah. So dulu when last time when I knew Marry Me in Tawau, I used to see her lips. She used lipstick, but I can see that it's cracking. It's very dry. Right. Dulu Marry Me di Tawau, saya boleh nampak kerana dia merintis di sini So setiap kali saya jumpa dia di Kingdom Hall atau semasa pengabaran, saya boleh nampak walaupun dia pakai gincu, tetapi dia punya bibir boleh nampak macam kering-kering, pecah-pecah walaupun dia pakai gincu. So dalam hati saya tengok dia begitu saya rasa sangat kesian. Kenapa ada orang beritahu dia begitu? So that's why saya sudah lama mau cari peluang untuk cakap kepada dia tentang bibir dia. Tetapi saya pun tidak mau dia salah faham. Kerana banyak orang di sini tahu saya ada buka kedai. So sebab saja saya buka mulut saya, so semua orang fikir saya nak buat bisnes dengan mereka. Tetapi sepatutnya sebenarnya saya hanya kerana saya kesian mereka, keadaan mereka begitu, saya nak bantu mereka supaya mereka boleh at least lah ada satu hidup yang berkualiti. Tengok sekarang dia punya bibir cantik sekali di Zoom. Yeah, as you know, one of my partner Egyptian. Salah satu daripada
member Helen ialah orang Mesir. She interested in makeup product. Dia berminat dalam produk makeup. So she tried to lipstick, Atomy lipstick. Oleh itu dia cuba dengan lipstick Atomy. After she used that lipstick, she really surprised. Lepas dia guna lipstick Atomy, dia sangat hairan. She already buy lipstick as much as Atomy lipstick. Dia juga ada beli banyak jenama lipstick yang lain. But even though similar price, but quality really different. Walaupun harganya sama dengan lipstick Atomy, tetapi kualitinya sangat berbeza. Another brand lipstick make crack and the lip wrinkle inside the lip wrinkle. Jenama yang lain membuat bibirnya pecah dan juga nampaknya bibirnya berkedut-kedut. But she used long time ago very expensive premium lipstick. So dia pun guna lipstick jenama yang berkualiti juga dan juga harganya juga mahal. That lipstick really expensive, but feeling really similar with Atomy lipstick. Lipstick yang dia guna sebelum Atomy punya harganya sangat mahal, walaupun kualitinya lebih kurang sama dengan Atomy. Very silky and not crack and not dry. Dia punya efek pun lebih kurang sama dengan lipstick Atomy, tetapi sangat mahal. So, especially she very inspired with Atomy lipstick first, and she used also the Fame and Absolute shampoo. She satisfied with every product. So dia mula dengan lipstick, Absolute shampoo dan seterusnya. And she already know Atomy business is online shopping mall business. Dia pun tahu bahawa bisnes Atomy ialah online shopping mall business. So she want to prepare Atomy business, Egypt and Arab Emirates. Oleh itu dia ingin luaskan bisnes Atomy-nya ke negara Mesir dan di Arab Saudi. Of course, these days not yet open officially in Egypt, Arab Emirates. Buat masa sekarang Atomy belum masuk ke negara Mesir dan negara Saudi. But after open, she can start good position if she prepare Atomy business before open. Jika sekarang dia mula sedia untuk menjalankan bisnes Atomy di negara Mesir dan negara Arab Saudi, apabila Atomy sudah dibuka secara resmi di negara-negara itu, bisnesnya akan terus berkembang, cepat berkembang. Yeah, maybe Egypt and Arab Emirates will open 2024. Mungkin negara Mesir dan negara Saudi Arab akan buka secara resmi pada tahun 2024. So before that, first she will sell Atomy product to Egypt and Arab Emirates like seller. So buat sekarang dia
dia kira macam menjual kepada mereka di negara-negara ini untuk memperkenalkan produk Atomy kepada mereka di situ. And some people are satisfied with Atomy product and want to buy again and again. She will teach, let them know about Atomy vision. Ada beberapa orang di negara, kedua-dua negara itu, mereka sudah cuba produk-produk Atomy dan mereka sangat suka dan mereka ingin terus membeli dari Atomy. Oleh itu, dia pun berkongsi visi Atomy dengan mereka. Not as a seller, but as online shopping mall CEO. Bukan sebagai penjual sekarang, tetapi sebagai CEO online shopping mall. And teach again and again through regular meeting. Dan dia akan ajar mereka secara tetap melalui meeting. But they have to sell before open, like seller as Rose. So kawan-kawannya yang sudah mencuba produk Atomy di negara Mesir dan Arab Saudi, mereka sendiri pun kena menjual, kira macam menjual produk itu kepada kawan-kawan dan saudara-saudara mereka sebagai penjual. Like this, she have a plan. First, gather consumer. Second, gather seller. Some part of consumer who want to buy again and again. So pada mulanya member Helen ini dia akan mengumpul customer atau consumer atau pengguna Atomy dan dari situ dia akan mengajar mereka macam mana nak menjual produk Atomy kepada orang di situ sebagai perkenalan kepada produk Atomy. And she have a plan to them what situation after open officially. Dia juga ada satu plan macam mana dia boleh kembangkan bisnes Atomy-nya di negara-negara itu. Then Rose can gather her partners before open. Member Helen ini yang ingin berkembangkan bisnes Atomy dia ke negara Arab dan negara Mesir, namanya Rose. So apabila Atomy sudah membuka secara resmi di kedua-dua negara ini, dia sudah pun ada business partner. Then Rose will already get a big group as soon as open officially. So sebaik saja Atomy dibuka secara resmi di kedua-dua negara ini, by that time Rose pun sudah dapat banyak di bawah rangkaiannya. Even not yet open, Arab Emirates can register now. Walaupun belum dibuka secara resmi, mereka di negara Arab Saudi yang ingin menjadi member boleh pra-register dulu. If Arab Emirates member already register, then Arab Emirates can introduce to her their friends on abroad, like USA, Canada, Australia, and so on. So kalau dia dapat pra-register,
orang di negara Arab Saudi. So mereka boleh dikira sudah menjadi member di bawah Rose, dan dari situ kawan-kawannya di Saudi, mereka mempunyai banyak kawan di negara USA dan negara yang lain. Actually, Rose health not good. Sebenarnya kesihatan Rose tidak bagus. So she cannot think have a job. Oleh itu susah untuk dia cari pekerjaan. But through Atomy, she can make her consumer, and she no need to send the product. Just make consumer and teach them how to buy. Oleh itu melalui Business Atomy, Rose dia dapat mencari banyak consumer atau pengguna di bawahnya yang akan pergi online untuk membeli. Then that consumer buy through online Atomy online shopping mall. Then Atomy headquarters send them their order product. Then Rose can get commission. So apabila Rose dapatkan kawan-kawannya yang ingin menjadi pengguna Atomy, mereka sendiri pergi ke Atomy Mall negara sendiri untuk membeli, dan apabila mereka membeli, mereka akan mengumpul PV. PV ini juga akan membawa manfaat kepada Rose, dan ini akan membantu dia mendapat pairing untuk mendapat commission. So Rose can make consumer wherever they are. So Rose boleh dapat consumer walaupun mereka tinggal di negara yang berlainan. So her USA consumer buy Atomy USA, then Atomy USA send them their order product. That purchase PV is Rose PV. Katakan kalau Rose mempunyai seorang member di Amerika Syarikat, dia membeli dari Atomy Mall Amerika Syarikat, dan apabila dia membeli, dia mendapat PV, dan walaupun membernya membeli di Amerika Syarikat, PV itu juga akan membantu Rose untuk mengumpul PV-nya juga. So Atomy business, the easiest way to become global online shopping mall CEO. Oleh itu, bisnes Atomy ialah bisnes yang paling senang untuk menjadi online shopping mall CEO antarabangsa. So before meet Atomy, Rose don't have hope. She is hopeless. Sebelum jumpa Atomy, Rose tiada harapan. But now she already meet Atomy. She doing Atomy. She have hope for future. Disebabkan dia menjalankan bisnes Atomy, sekarang dia mempunyai harapan yang cerah. These days, she asked me frequently, that apartment how much? That apartment how much? I want to move big apartment like that. So baru-baru ini Rose selalu tanya Helen, apartmen ini berapa harga, apartmen itu berapa harga, kerana Rose ingin pindah ke dalam apartmen itu. And her children also become very happy because last time Rose, the children have to earn money for living their family.
So anak-anak Rose pun sangat gembira kerana dulu anak-anak Rose perlu menyara keluarga ini. And Rose always rely on her children. Rose fikir dia perlu bergantung kepada anak-anaknya seumur hidupnya. But now she can do business with Atomy. So she can draw her future with hope. So her children, her family all become happier than before. So sekarang dengan bisnes Atomy dia mempunyai harapan dan sekarang keluarganya lebih gembira, bahagia. Atomy already prepare high quality, low price product and very reliable company and very good marketing plan to do easy. Atomy sudah sediakan produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang rendah dan juga dia mempunyai marketing plan yang bagus. Oleh itu sangat senang saja untuk menjalankan bisnes Atomy. So we can do Atomy business very easy, very simple. Oleh itu mudah saja untuk menjalankan bisnes Atomy. Easy mean not fast, but simple. But we need to work hard and diligently. Bisnes ini mudah, tetapi ini tidak bermaksud bahawa kita cepat boleh nampak hasilnya. Tetapi usaha diperlukan. Kita curahkan usaha, kita boleh mendapat hasil yang bagus. But our working is using Atomy, sharing Atomy, gathering consumer, and invite meeting and seminar. That's all. Oleh itu apa kita perlu buat ialah guna produk itu, kongsikan produk itu dengan kawan-kawan dan keluarga kita dan kita cuba cari consumer atau pengguna Atomy dan akhirnya untuk menjemput mereka hadir ke meeting dan seminar. But if we do diligently this 4 simple things again and again, then we can become rich, very stable rich. Jika kita mengikut keempat langkah-langkah ini secara tetap dan berusaha untuk rajin mengikut keempat-empat langkah ini, kita akan mencapai kejayaan dan kekayaan yang kita ingini. We can gather consumer, we can find business partner, we can teach consumer and business partner through online like this on Zoom. Then our group will be bigger and bigger. Then we can get big commission as passive income. Jika kita mula kumpul kita punya consumer atau pengguna dan dari situ kita boleh cari business partner kita dan apabila kita mengajar bisnes ini kepada partner-partner kita, akhirnya kita sendiri boleh menjana pendapatan yang lumayan. And Atomy, everybody can do Atomy business as like Rose, who have bad health, and or some very old people can do Atomy business, and very low education people can do Atomy business.
everybody can do Atomy business and everybody can success. Ya, dalam Atomy, tak kira sama ada kita sudah sangat tua, kesihatan kita tidak bagus, atau kita tidak berpelajaran tinggi, kita masih boleh buat bisnes Atomy. Dan jika kita beri sendiri peluang untuk menceburi bisnes Atomy, kita tentu akan mencapai kejayaan. Because Atomy company already prepare for us. Kerana syarikat Atomy sudah sediakan semua untuk membantu konsumer mereka. So we need not only gather consumer, but also share Atomy vision to let them know Atomy is really good business. Oleh itu kita bukan saja kumpul pengguna-pengguna di bawah kita, kita pun ingin kongsi tentang visi Atomy kepada mereka supaya mereka tahu bahawa Atomy ialah satu bisnes yang sangat bagus. Yesterday, I saw some video, not Atomy video, another video in YouTube. So semalam Helen tengok beberapa video, bukan video Atomy tetapi beberapa video dari YouTube. She said, rich people, real rich condition. Come again? Real rich condition. Rich as in what? To REACH or RICH? RICH. Rich condition. You mean how to in order to be rich, what are the conditions, is it? No. Real rich people condition. Real rich people condition. Keadaan orang kaya. Okay, keadaan orang kaya. Ya, akan tentang keadaan orang kaya. Thanks, Heidi. If only have big money, not real rich. Real rich people have to have, of course, money. Second, time. Third, health. The three of them get people is real rich. Dalam video ini dia diberitahu bahawa orang yang kaya sebenarnya bukan berasaskan berapa banyak harta atau duit yang dia ada, tetapi seorang boleh dikatakan kaya jika dia mempunyai duit, masa dan kesihatan, kesihatan yang bagus. If you become Star Master in Atomy, you become real rich. Jika anda sudah mencapai level Star Master, kamu benar-benar sudah sangat kaya. If you become Star Master, you're working. Big part of working, daily working disappear. So apabila kamu sudah sampai ke level Star Master, sebenarnya kamu tidak perlu kerja lagi. So you can get very free time. Pada masa itu kamu akan mempunyai banyak masa. And if you become Star Master, you will get to commission 60,000 ringgit to passive income Per month? per month. So jika anda sudah mencapai level Star Master,
pendapatan pasif kamu ialah 60,000 ringgit setiap bulan. Very stable passive income. Pendapatan pasif yang sangat stabil. And for a while you are doing Atomy business, you will take hemohim, vitamin, another supplement, so your health better and better. So apabila kamu buat bisnes Atomy, kamu minum hemohim, vitamin C dan suplemen Atomy yang lain, kesihatan kamu akan semakin hari semakin baik. Me also, my husband also, my all partners healthier than before. Helen, suaminya, anaknya, partner-partnernya setelah minum suplemen Atomy dan membuat bisnes Atomy, mereka sekarang lebih sihat. So, if you become Star Master, you are real rich. Oleh itu, bila kamu sudah mencapai level Star Master, kamu boleh dikatakan betul-betul kaya. Bukan saja dari segi kewangan, tetapi dari segi kesihatan juga. So, I really hope that you all become real rich with Atomy. So Helen harap kita semua boleh menjadi kaya melalui Atomy. Okay, thank you. Finish my lecture today. Okay, thank you Helen. Ada soalan? No question? No, Rosita, Nancy, Esther, Rita, Michelle, Danielo, marry me. No question? Tiada? Tiada, saya tiada. Tiada. Okay. Tiada, Semua tapi paham, tiada soalan. semua berjaya di dalam. Okay. Then we can finish now. Thank you for coming. Thanks And Helen. I really hope that you come again next week. Supaya tiada apa di macam semangat. Yeah. Oh, main juga apa? Yeah, Helen, can we stay on here? Okay. Ya, Danilo. Saya cakap nanti kita akan jumpa lagi minggu depan, lain kali. Yeah, Danilo says we'll meet again next week. Yeah, thank you. I will lecture next week, Esther. Yeah, Esther, can you prepare? Ya, boleh. Okay, good. Thank you. Thank you, Helen. Thank you. Bye-bye. See you, Helen. Bye. Yeah.